Na mtuko saa 9 saa za Afrika Kati. Ni kipindi cha habari na maelezo kutoka Baraka1 TV, na mimi ni ndugu yako the one and only town DJP Baba la Baba, mzee wa Ngwasuma. Ilikuwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, ndivyo utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati. Kamanda mkubwa wa Garde Presidentielle, vikosi vya ulinzi wa rais, ameweza kukamatwa. Kamanda mkubwa, kamanda wa Garde Presidentielle, vikosi vya rais vya kumlinda rais, amekamatwa. Amekamatiwa kwa makosa gani? Utasikia hapa kupitia Baraka1 TV. Bientôt Uvira itakuwa libere. Muda si mrefu. M23 wanachanganikiwa, wanaishiwa nguvu, wanaanza tafuta sehemu ya kukimbilia. Moto unawazidia. Elewana, moto unawazidia, na wakongomani wote wanahitajika kuungana kwa pamoja na kuweza kusapotiana na FARDC pamoja na wazalendo ili kuweza kuwakunguta magaidi wa M23. Kabla ya hivyo, kwanza ngoja tumsikilize ndugu yetu hapa na tusome ujumbe wa ndugu yetu. Tunakuwa tunasoma ujumbe zake. Anasema kwamba Watusi si mnawajua, ni wajanja sana, wahongo sana. Kuna hatari, M23 wanavuka Kalemi kupitia vijiji vya Tanzania vya Kigoma, Tongwe na vile vya Mpanda, Karema pamoja na Ikola na Rukwa pia na kadhalika, ikiwemo pia kijiji cha Kabwe, Kirando pamoja na Kasanga, wa kujifanya ni wafanya biashara wadogo. Yes, hii ni point muhimu sana. Asante sana ndugu yangu kwa kutukumbusha hivi. Huko hivi vijiji ambavyo viko ni upande wa ziwa Tanganyika wa Tanzania, kule ni rahisi sana kuingia Kalemi, na maboti mara mingi zinazoeaga kutumia zile njia kule. Ni hivi vijiji hapa, kuna Tongwe, kuna Mpanda, Karema na Ilola. Hapa ni katika mkoa wa Mpanda. Kijiji cha Karema na Ilola ndio viko pembeni ya ziwa Tanganyika, na pale kuna kuga usafiri wa kuingia Kalemi direct, na nishawahi kufika pale. Nishawahi kwenda Karema, nishawahi kwenda Kabwe, Mpanda nilifika kule, tukaenda Kirando kote na kujua vizuri kule, Kasanga, ushelewa. Kule kuna watu ambao wanatumia hizi njia, wanatoka Rwanda, Kenya, Uganda, wanapitia Tanzania, wanakuja kwenye hivi vijiji kisha wanaingia Kalemi. Kabisa perfect. Hapa ndugu yangu nakupatia heko kabisa. Hapa wala hujaongea tu, umeongea jambo la maana sana. Wakijifanya kuwa wafanyabiashara wadogo, vijiji vya Mwese kule Mpanda ni ngome ya Watusi wa Rwanda hadi leo, na Mwese ilikuwa kambi ya mafunzo ya RDF waliopindua utawala wa Habyarimana. Kuna silaha nyingi za RDF zilizofichwa na kuachwa na RDF zilikamatwa kule Mwese kwa mjomba wake na Rais Kagame, kaka yake na mama yake na Kagame. Sasa ni marehemu, yapata miaka 5 iliyopita. Silaha zaweza kutoka Rwanda kwenda Mwese na kutoka Mwese zikashukia kijiji cha Lukoma, ngome ya Watusi pia Mgambazi au Kalia, na kupakiwa kwenye boti kuelekea kwenye vijiji vya jirani na Kongo, ambako zitawafikia wapiganaji wa M23 waliokwisha jipenyeza tayari. Idara ya uhamiaji wa Tanzania imejaa Watusi wengi sana, na ndio wanaodhibiti. Unasikia hii?
Ukiwa Mtusi ni rahisi kuajiriwa uhamiaji kuliko kama ni Mtusi. Kwa hiyo M23 wanaweza kuchonga na maafisa uhamiaji Watusi wa huku Tanzania ili kupitisha wapiganaji wao kuvuka ziwa Tanganyika kwenda Kalemi au Moba. Alafu mkashtuka Kalemi imevamiwa ghafla na M23 bila kujua wamefikaje Kalemi. Msiamini sana Tanzania kuhusu usalama wa Kongo, maana Watusi wapo pia Tanzania. Ingekuwa vizuri kuwe na vituo viwili kule Kongo vya kukagua boti zote na mitumbwi za kutoka Tanzania kabla ya kwenda Kalemi au Moba. Asante sana ndugu yangu. Asante sana kwa hiyo. Nashukuru sana kwa hiyo. Unaona hii kitu ni kitu ambayo wengi wanainyore sana. Ima villages zinatajiwa hapa ni villages ziko pembeni ya Kalemi na Moba, na maboti zinapitaga pale zinaenda RR naingia pale. Huko mavillages zingine zenye wanaweza kuzitumia kwenye hakuna control ya DGM. Ni mapori zimwa hivi, ni marasi mwa hivi za nguvu sana. So kule kote serikali inatakiwa iweze kuimarisha usalama kwa ajili ya kuweza kuweka watu wakakaa na ustawi mzuri. Haya, asante. Kwa hiyo tuchukue ili swala la kamanda wa vikosi vya ulinzi wa rais. Bwana, mambo ni ya kushangaza sana, kuona Kolonele Makoko Bwana Moya Serge, komanda wa 140e bataillon PHP ya garde presidentielle, aliweza kupelekwa kwenye prison ya Ndolo na kesi yake imeweza kuwekwa kwenye mahakama ya kijeshi mbele ya auditeur general akiwa na makosa mengi. Makosa ambayo yanamkabili moja ni kukutwa na telefone simu akiwa na members wa M23 Alliance Fleuve Congo AFC wakiwa kwenye majadiliano. La pili, kuwa na mawasiliano na wahalifu, kuwa natoa taarifa za rais, ziara za rais, maendeleo ya ikulu kwa wahalifu. Ndani simu yake kulikutwa kuna mauaji ya Laurent Desire Kabila, video ya mauaji ya Thomas Sankara, mauaji ya Saddam Hussein, yote hii mauaji ya Samuel Doe na wengine, ikiwa ni mbinu za kutafuta watatumia mauaji gani kwa Rais Felix. Huwa natoa taarifa za kudeta ambazo zio zinafanyika kwa M23. Kamanda kama huyu aingie mbitu kama hivi. Unaona Kongo tuko na shida sana. Amewekwa kwenye mikono ya serikali na ametupwa jela. So mengine tutakwenda kujadili kuhusiana na hii kesi kiundani zaidi. Nikupe nafasi ya kusikiliza hii hapa afu tuje tumalizie. Kila siku nawaambiaka muangalie mchezo ulichezekana Mexique. Jeba alichezea Mexique, c'est la même chose. Jeba anachezea nini Ukraine, c'est la même chose nani. Tutakia kumbuka kujifunika na bulisha kucha. Na wabwana hapa biko na kuwa clair. Biko na tuambia mpaka Yesu ashuke ndio batatoka mwele budongo. Kama tulichezaka je ya zamani ya kubachezea mandevu, AFDL mulubacheza majongle, RCD tukabacheza majongle, CNDP tukabacheza majongle, M23 mukacheza jongle. M23D tunakuya na determination na tunajua kitu tulikuwa tulikiafanya. Tulijifunza siasa hii panda 30 ya kusema sasa tunakia machele tu wenyewe Wanyamurenge, swandi za Wanyamurenge, Banyarwanda ya kirefugee kwa Kongo wanasema mulishaka tuua mingi mukatujere wakati mingi, lakini hamuna akili. Na sisi Wanyarwanda
tunaichikaka tukufe, lakini bora tufike kwa objectif yetu, na sie wakati tulishaitika tukufe, lakini mpaka tutafika kwa objectif, na tunajua kama tutawatawala, kwani mko wajinga. Niko nasema na wazee mko nabafuata, wanakuwa na kinywa ngumu, wanakuwa na domo ngumu, kupitia waishajua kama tuko tunaenda wapi. Mjiulize, tunatoka Bunagana mpaka tunangona fika na Makobola mpaka leo tuko Mvira. Quelle réaction ya gouvernement, même si kinyi, même si ba traître baku 10,000, est-ce que na raia yote biko ba traître? Ukitia batu tuseme twende ku referendum wala ku election, batie population asi mwende mufanye vote, bangapi wanapenda M23. Sur 100% M23 tatoka na 2%. Parce que nabo shetani na kusake wake wa kumshindikiza batakuwa na 2%. Ile 2% batapata juu à travers ya nini? Ya wale wasaliti wao yuko ndani. Sasa zile silaha hawezi kuinisi siasa za Wanyarwanda, wanatumikisha nao wasivile wako na wa mama na watoto, wanawatumikisha kisiasa na wanawafunza silaha, twende sipe tuchikomboa. Kama gouvernement naona maisha fanya trahison, maisha trahir peuple, banona batapigana kiwazi, bafanye kuku renseignement ma stratégie benyi wanaingilia chini chini, kama vile ma election. Siku sa ma election banasemaka na RTL hakuna tena kufanya kampani, lakini inakuwa kampani za machini ya vitanda sasa, za polepole, za nyumba za matowewe wao, na ndio sio wanafunza nyumba kwa nyumba kwa kuyakamachiwa population inashika sirano banaji nini contre M23 na wanajigombo kama wanaona FARDC tapiga hii. Kama atufungue mecho na kama atupate akili kwa hiyo Uvira kwa tomemu strategy, mushimame ingali mbele, wakati Uvira vya kuharibika vya haribiki, mwatakufa mwatapakia, atapata amani. Uvira peuple mushimame, wazalendo mwache distraction. Nilishabambia commandement FARDC na wazalendo, bazalendo mutakia kumbuka ile walikuwa naza baita mko basaliti, ndio mutakia sasa kumbuka na Mungu mko basaliti mara 10. Heri mungisaliti paraporo ya kia kama tia mashindano, mnaanza ingizwa mu mecho, musingwe na ingizwa shindano mu mecho, mwindi mwanze ingizana azo kwanza hizi manyama hizi manyangalakata. Muache distraction, mupigane, musonge mbele, mumole kwanza ile Uvira, muanze ba destabiliser. Hamu ya baina raha kama bangali Uvira biko na renforcer, gouvernement iko na renforcer basi badanganya simi gouvernement kwa jeri. Gouvernement depuis balianza kututosha Bunagana mpaka gouvernement ajipanga mpaka wapi, depuis wakati gani? Ndio tutasema tuyajipanga, atiajiprepare na mwenzako anajiprepare, atiajipanga mimi nishasikia roho na nyuluma jumi na angalia kisha tena tukwenda ngusha baraka, ile distraction tulikana nako kama nina panda kwa media 11 mois si je me trompe pas, 11 mois. Na ile jete na watatu frenzia, tutawakia tuko nao pale distrait, tuzunguluke hivi, tupande milima, tuko mu milima, tuko fasi Katongo, tuko wapi papa. Hao batakuwa biko na bazunzaka tu mkwache zile jefasi, hawataenda fasi na moyo. Batakuwa naenda bamatize rumba, bapande milima, mke mbapige musteka bombe fasi fulani, na uko naangalia hamuvuki Kivovo, hamuvuki Kalundu, ase muingie Mulongo. Kama ameyafika Kavingira, ameyafika Kilibi, maana yake mjumbe mko nafanya iko Bulungu tu 0 sirsa mko banake 8 kidor. Ndio nibaambie msisikie mbase, mimi nasema atushukuru. Ndio kushukuru ni kusema turekipere kwanza juu ile mtabakilia ko pale ile je mama yake na mama ile je takia tuzalia tena mwiba ile je tatuzalia mwiba. Mais sita ba décourager, nasema courage et félicitations, courage et félicitations, na Mungu awajalie nguvu na uwezo, ila usiwapatie courage isikie kwa décourager. Unajua kama tuna ile kukamata Kigongo nini Makobola Kongo mzima tili ikapiga mikono kashangali. Eske mwezi jisikia furaha FARDC wazalendo msikie una récupérer Uvira wapatie trophée ya nini ya félicitations. Ile Makobola hayasinifia kukamata Uvira, hayasinifia kufunguza M23 pale kutuko tunawazia.
abo biko banajietidie sai, biko kuchungu ya akili na kutudistraire sana masemi na kutudistraire na mabombardement. Si tuanze laumu mabombardement c'est FARDC vitu fatana na batu biko na ideologie moya. Ndio maana mimi nawaambia tujikaze, tuelewe administration ya Watusi ni yangu paraporo na yetu, tukubali ile moja, jua tujielewe. Ujiulize basomi ngapi tuko nabo Mkongo, ba docteur na ba docteur, ba ingénieur na ba ingénieur, ba licencié na ba licencié, ba diplômé na ba diplômé, ba général na ba général. Ni combien de généraux ni kuna babaisha kitu ka Bertrand ya Mungu ya un colonel ka bufupi ko sa lino ya mwisho bufupi ko sa funza kidole kana sumba ba général sa vile ba civil banajima Valère ba lieutenant général biko ba général major biko ka un colonel ya kutu na kuata colonel anapata colonel hapa mu rebellion ya baba hizo trop un capitaine de mer. Je le connais très très bien. Il était un capitaine. Avant naingia iko mukashuni iko capitaine, anatoka mule wanamfungula naingia na kwa colonel. Ni ngoma voyou. Comme il est. Ba ime usalama ba general na ma general. Ile ni elimu kidogo ya ma general yetu hakuna kuelewa. Kuzaraulika. Na watu sawa wale niko nawaambia wa FARDC wako na akili ziko kama matope, tutakuja kujisukuliza matope ziko mkichwa. Na kesho waenda wana barejwana, na kesho waenda wana saliti. Combien de fois kina wanaisha faiblesse. Ndio ile bandugu yangu, munisaidie na munisamee kwa mazungumzo ninaongea. Watakao nisikia vibaya wanirehemu, na watakao nisikia Mungu aendelee kubariki. Kwa nini tukamate kumasikio? Tukumbuke mkuki wako natupiga nyuma mgongo. Aba batu mule Muvira isibadistrere. Mule Muvira isibadistrere. Donc basibadistrere. So biko nafanya milima ya Juma debordage, biko nafanya hivi. Kule kote koliko wanaenda, abiko nenda fasi. Na wengine mjue, aba batu wanasemaka banatoka, oh tunatoka. Banaacha mwingine wazi. Abaendake fasi. Banapendaka bachani waamshi na baangalie akili za raia ziko na raia wafanye angalisho. Ukiona wanafunga biabo bananyangula wa mizigo banatoka banaenda na banafanya manini yote, mukasema munende ingia mkambi yabo, mukatoa mtasalima siku watarudia watafata 3 jours iko na mwei. Mujue tapitikania pale ni genocide. Aba batu ni batu haiko batu liko na batezi manguruwe. Kwanza na maninguru ni za maana hizi nguruwe na kuliwa. Hizi machura, makrapo. Ziko na akili ya mubaya, akili ya buchafu. Hivi size sababu biko mwayo ya kuangalia minisio gani, toni ngapi ya minisio na combien de militaires experts watakia fungule ile floor ya pale ya kupurki bangie baraka. Mkamate ile mchemo kichwa ile muandike date ya leo. Biko nafanya etide combien de tonnes de munitions ya arme lourde gani, mapeka ngapi zitaingia mtere kule, bombe ngapi zitapiga swata kama watakia na 10,000 bombe 10 tonnes ya masasi, banajua hii 5,000 hii 50,000 cartouche itaenda ya kupiga tubure yeku ya wingi ya buru. Mais ingine 10,000 ndio tatuingiza mpaka mwezi hii tutabapiga ya Rafale. Comment expliquer gouvernement kama Congo bako natuambia ma armes kwa fanya mariere ifo kwanza bande bazisukule ifo bande kuvita vile bila kwaka nani walifanyaka nini ya vile na walisoma masomo ya vile ya kivita. Nani mko muataki au arme inafanya arrière inapiga arriage arme inapiga arriage mwende kwanza msukule ile inapiga arriage ingine arme ingine ndapo iko pale directement inaenda ile nda kunini nettoyage. Ma arme yeniko mu action itakuwa na tirie ndani ya itakuwa na kuti itakaleje ina sécurité ski arme zifanyike entraînement wajeshi wafanyike entraînement muache ile nini ya kusema ma defense ya kudefendre kuko manini ya ma logistique. Rajabu ile mwasi hizi kupatia passage kwa hiyo non ça ne passe pas de ma part. Arme logistique iko pale
kama tunajua tunaenda mugere, tuko na 5000 militaire, 5000 militaire, na kila soda mwenye kuna PKM sur 5000 militaire, kama kuko 5000 militaire, il faut kuna kuwa PKM 3500 PKM, kuna kuwa ma arme d'appui plus de 5000, plus de 5000. Kama biko homme 5000, il faut kuna kuwa arme d'appui, il faut na kuwa hata 12000. Kutakuwa ma accessoires ziko, kama biko na ma AK47, il faut kila jeshi anapasha kuwa iko na 3 chargeurs en réserve, na moja ile na combien de cartouches yenye kono ya réserve, moko 36 cartouches, il faut na kuwa na 350 balles à 1500 ni pesa yake, 1500 cartouches anatii, na zingine ziko munini, na zingine ziko munini mamifuko. Kuko ile makartushi kwa moto na waka sur attaque ya 1 heure du temps, 2 heures du temps ya resistance, 3 heures du temps, kuna pashwa potea au moins 2500 cartouches na advance, na kuna bakia na 300 ingine tena kufungula sanjia wanaenda. Nikwenda kufire, nikwenda kumanini kuma kufro avec sur 500 soldats, 200 soldats, de PKM. Neza kuko na kena marans plus de 100 ma rapide, ma PKM plus de 10. Ukiangalia mumusafu banakuka biko 20, PKM ziko kama 14. Komesi tukina batapiga masasi meme na kwa baoni mtu. Abana resistance ya vita, abana basi badanganya. De 3. Nilipata message na batu yabo ya ndani. Banakwambia biko na regrete sana na FARDC. Bana regrete na biko mlindani balikosha kwa DC, banajua kama mvumavu bope kilikuwa anambiana hapa force na waishi. Banayua kama fire ya FARDC na wazalendo ya desert dita banakuwa kabisa kwa desequilibre, na banajua sasa ile kwa advance yao abajua kwa tamantia fwe banakuwa DC. Mesa banaona kwamba banapumzikia pale, banapitisha semene, banajipanga tena, banaanza na jiorganize nguvu na akili tena na babuji. Lakini ule mtu alisema gouvernement FARDC kama inajua siku tuliwasha moto nao nilale napiga leo, tuko siku ya kwanza banapiga, banajua mwingine fulani baliwapiga, banaenda pumzikia fasi fulani, basi bachungishe ile siku usiku subiri, banawafuata kule mwingine, kesho yake banawafuata mwingine menda lalia. Banakwambia bopeke balikuwa wanajatandre kule moto toka na makabola, balikuwa wanajua kama Uvira banakia kifaya mwisho kwenda kumacha kama hiyo, balikuwa kwa DC na basoda balikuwa kuwa demoraliser et paralyser mwakili. Wanasema baki tusogeza kia tutufuate mtu naenda na kile watashimwa tunaenda bopeke biko nasema. Lakini mwe mnapiga mnaanza zunguruka, sasa tunaona sawa tupiga ambush. Soda iko na mission tu mbili, anaenda kuvita, akipona anarudia Mungu kusifiwa. Mission yake anaenda nistarudia, anaenda nikamati sawa de mission kweba. Hapana kuenda si uko na wazasi pale kwa mombe ndakufa, no. Kagame anapana plani yake namna gani, anakuambia we kapiteni, wenjo komanda, wenjo ko charge na commandement, wenjo kuna bateau de commandement. Ninakwambia wewe ndio tena nikamatia Kiliba, wewe ndio mimi natumana mission na yeye wa soda, usiniambie unakosa kitu chote mimi nakupatia njoo hii. Mimi mission mimi nakupatia tu wewe a condition nisikie Kiliba njoo mkono. Bwana Kiliba ikuanguka, wewe usirudi kweniko, ujiue wewe peke kule wala upotee mdunia, njoo kusikilikana nako. Me kama uye kuiresii, maana yake ujiue wala ujizike mwenyewe wala upotee kudunia, lakini usisime na mbese mwingine ile kushinda au kuikamata ili juu ya nini. Ndio mission na ndio habari ya Kagame na wasoda yake. Yapo wanajua tunaenda mingi, waniambia kamata fasi fulani na ile kama fasi sikamate, maana yake mimi ndio tu niko moro viva, na ndio mission ya soda na kuna ndio ideolojia soda.
lakini chez tuko batumana wanakwambia boke de ko garder nano ba territoire oyo esi zwami na ba munguna te bon sala defense kaka wana. Quelle morale uzopesa wa soda? Opesi soda morale nini? Ndio yangu wana. Me na wasaidia kwa mawazo na kiakili. Musibakie distrait. Hizo drone, hizo manini masokoi kwa kusema kwanza batoshe Minembwe baisukule bale muko eski unaona kama tuko na mbiana kweli ile Minembwe mshiacha bale Banyarwanda bale mnitaka sema bandu geni Banyamulenge bale Banyarwanda mshabachia parce que kama biko napata ile force ya kula kushimwa kule Mulenge parce que ameweza pijwa aba ni leo ile bale watu walikala pale ni leo. Sasa ile ya biko natenda tia kule ni base moja itakuwa extraordinaire. Ilisha ingia na bibi biko nafanya eti ile yote wakati tuko na bapatia ya panda basemeni biko natia maandaki maposition mungu nitakuwa napiga mabombe ile manjia yote ya Luvunge ishakuwa ni maandaki nitakuwa nakwea sokoni na bafata sasa kwa fakula babuna gani abuta waona kumi kwa mashini sasa mnatoka tena nini iko wapi? Shia tukwe na nini? Na force special. Shia tuna infanterie. Hatuna baibu. Hatuna makomando. Hatuna banani. Sasa tuko tunaenda wapi? Muache ile distraction ngali busubuhi. Mutakia sikia tena balipiga mabombe fasi fulani. Kumbe muangalie mzuri. Banajacha wazi communique banabonesha kama shie M23 tuko tu hapa na tutaendelea kusonga mbele na kupigana habana boga Amerika hatutachunga ile madistraction ya kusema ndiko nakuya kufanya hivi. Amerika mudunia kuna nchi sawa Rwanda niza mwambia chote unasikia sasa wanatatu beba huko unasikia sisi banatudanganya sasa banatutosha sasa manini ma suspension tubakie kwanza ma suspension za European tuko distrait ndio kwa natatu za sakuni masuspension ma European ni lezi mtokaka maambargo manini mamanda ya bongo ile sanje kushanja tena politiki biko na chanje kulala kuna mkama na tuetige shindo raia na ya kufuata ile bambi yake vita katikati ya mwisho ya kula 2026 mwisho wao kule tunaanza na 2027 ndio tutajua tafuta kwa vita kwenda kumalizika sababu kunipatia resho. Watu wanapenda pouvoir kuliko kupenda watu. Hii ni conserver pouvoir. Hii parce que tukimaliza vita hii 2026 tutakuwa obligé tuende kwa election. Na tukienda kwa election mimi mandangu inaishi. Mandangu kisha sasa mimi nenda wapi? Na nishachoka na kutumikia nchi. Nishachoka na kunazi. Orpa shia tuko pale mubezwe vita ishi. Tukupate mandangu uendeleshe kwa na watu yako kusudi upate. Tutakuongezea shi peke sana mimi kwenda kwa election. Tutakuongezea share peke bila kwenda kwa election singone ilomba. Mimi lazima tupatie amani. Lakini mpolitike inaonesha kama hatuwezi kumupatia ile manda pasipo kwenda kwa election. Il faut atafute strategie na mbinu tutafanya mwayo pour que election siku éviter siishe kwanza kwa muda. Juu c'est pas possible. Jeshi kuna kwa renforcer. Utakiasikia tuko na plus de 10,000. Sasa anaanza rudia nyuma. Nika tunde kikosi tulikuwa nayo. Unaona jeshi litoka munivo ya Lubarika, Kaziba, Katogota, pale Makamanyola, kuingia kwa vile plus de 7,000 hommes. Uangalie bwingi na siraza walikuwa nazo kuikono. Lakini banarudia banda kama defense baraka. Ndio kwa gouvernorat tena nani. Kesho takienda amia Mukalemi zinakuwa gouvernorat mbili Mukalemi. Kesho yake inakuwa Mukatanga zinakuwa gouvernorat ya Kalemi na Katanga tu zinakuwa kama 18 moja. Mutakusikia haya. Tusikie haya. Muache le distraction, tuache le kusema tukonserver pouvoir, tukonserver kwanza njoo batu. Tukonserver njoo ba territoire. Hatutabakilia depuis tunaingilia bana kuingilia hata territoire ya moya tu récupérer. Uma village tunaanza récupérer ma village comme rebelle. Comment expliquer mon nchi yetu?
Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu wa saa 9, habari na maelezo mengine tunayo majira ya saa 12 kupitia Baraka1 TV. Bye bye.